होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हाय 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 दीवानो, हेलो हेलो, थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ आपको। बखैर अगले केम छो, की हाल है तुहाडा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कारम, अहलन व सहलन, या हबीबी, या हयाती, हा, marhaba, marhaba. Thank you for joining me right here on the Lena Shah Show. That's right. Where Lena is the name and music is the game, and the rules are the same. I keep on playing, and all you gotta do is keep on listening. It's a Rehan Siddiqui presentation, Monday to Friday, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरी आपकी मुलाकात। और इस मुलाकात के 4 घंटों में हर घंटे में कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ मुख्तलिफ, कुछ डिफरेंट। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। झुकती आंखों ने बताया महकशी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। और वो समझे नहीं है खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। और वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं, और वो समझे नहीं है ये खामोशी क्या चीज है। जिनको खामोशी की जुबान समझ नहीं आती, उनको लिख कर भी दे दिया जाए तो शायद कभी उनको भी ना समझ आए। आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये लोग वाकई में कुछ नहीं समझ रहे होते, या ये प्रिटेंड कर रहे होते कि ये नहीं समझते। मेनी टाइम्स हम भी इसी जगह पर मौजूद होते हैं, हम भी वहां मौजूद थे। हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। होश वालों को खबर क्या। Hi, hello everybody. Thanks for joining me. Okay, Solangi, thanks for joining. Welcome from Sonu. Hello, Sonu. Hi, hi, hi. I'm great, thanks. How are you? Like, most interested video. You think this is the most interesting video? Oh, so cool. I love it. I love it. I think it's the most interesting video too. Mujahid, hello Mujahid, thanks for watching. And Rashid Akbar. Well, I'm right here. You don't need to miss me. All you can do is share this post so more and more of your friends do not miss me as well. Thanks for watching the Lena Shah Show.